Možemo krenuti možda? Da. Odlično. Dobar dan, kako ste? Drago mi vas je vidjeti u tako velikom broju. Moje ime je Matija, ovo je moj partner koji slika iza vas, Rok. Mi smo dio tima Cube Labs. Cube Labs je zapravo DAO, samo 2 člana, ako vam se dogovoriti, koji je u kriptu 2016. godine. Bavimo se marketingu, community growthom, community managementom i validacijom. Od 2016. godine pomagali smo raznim projektima, ali najznačajniji od njih su Axelar, Euler i Celestia. Ovdje smo vam došli prezentirati ideju modularnih blockchaina i Celestiju, koja je započela cijeli movement. Sve je krenulo 2019. godine kad je Mustafa Al-Bassam, trenutni CEO Celestije, napisao white paper koji se tada zvao, još uvijek se zove Lazy Ledger, i u njemu je dokazao da je data availability problem moguće riješiti, ali o tome ćemo malo kasnije. Idemo malo pričati o evoluciji blockchaina i kako smo došli zapravo do ideje modularnih blockchaina. Sve je krenulo sa Bitcoinom i kada je Satoshi Nakamoto objavio taj white paper, to je otvorilo upchain eru. Tu smo imali razne upchain chainove, Bitcoin, Monero, Litecoin i ostale. Nakon toga imamo Ethereum i Vitalika. To otvara monolitik eru. Sada imamo jedan execution layer na kojem vi možete deployati svoje aplikacije, ali te aplikacije se deployaju sve na jedan chain, što dovodi do zagušenja mreže, povećane cijene tih transakcija. U toj Ethereum eri, odnosno monolitik eri, imamo i rise raznih Ethereum killera. Naravno, svi smo čuli za neke od njih kao Neo, EOS, itd. Gdje su sada. Svi se oni natječaju sa time da će biti bolji od Ethereuma pretežito u broju transakcija koje mogu obaviti u sekundi. Naravno, ni jedan od njih ne skuplja kritičan broj usera. Isto tako imamo i rise raznih EVM L2 sidechainova, koji se isto tako pokušavaju riješiti scaling Ethereuma, ali dešava im se ista situacija kad god nekakav app koji ima veliki broj usera se pokrene na tom sidechainu, dolazi do zagušenja mreže i povećane cijene transakcija. Sve su to bili vrlo dobri eksperimenti, ali naravno nijedan od njih nije uspio. Nakon toga imamo Cosmos i Cosmos otvara put monolitik upchaineri. Šta to znači? Cosmos je u biti bio skup blockchaina koji su imali svoj execution na kojem ste mogli deployati aplikacije. Oni su svi bili međusobno povezani preko IBC-a. Cosmos je isto tako bio i dio modular software stacka. Znači, vi ste u njemu imali konsensus i execution kao software. Tendermint možete gledati kao konsensus layer, a Cosmos SDK kao okruženje u kojem developeri stvaraju svoje execution layere. Cosmos se najbliže približio viziji Celestije, ali nedostajala su dva važna sastojka koja su se trebala riješiti da bi mogli doći do Celestije i njihove trenutne vizije blockchaina. Ta dva problema bio je data availability problem. Što je to data availability problem? Da biste skalali L1 blockchain, morate povećati block space,
morate skelati block set, povećavati block space. Da bi to napravili trebate povećati blokove. Kada povećavate blokove, fundamentalno uzrokujete centralizaciju. Ljudi su dugo godina radili research na tome kako da to naprave, a da ne uzrokuju centralizaciju. Mustafa Al-Bassam je to uspio riješiti sa nečim što se zove Data Availability Sampling. O tome ćemo malo kasnije, ali on je zapravo uspio riješiti problem kako povećati taj blok, da regularni useri nisu priced out i da dalje mogu verificirati chain i da on ne postane centraliziran. Drugi problem koji je trebalo riješiti je bio layer 2 scaling, odnosno kako možete napraviti layer 2 blockchain da preuzima security layera 1. Taj problem je riješio John Adler sa svojim optimistic rollupom. Šta je on napravio? Šta su oni napravili? Kombinacijom rješavanja ta dva problema otvorili su put jednom novom paradigmu, novoj arhitekturi, načinu na kojem možete graditi nove blockchaine, a to su modularni blockchaini. Vjerojatno se pitate šta je to modularni blockchain, koja je njegova definicija. Dakle, modular blockchain je onaj koji se specijalizira u jednoj ili dvije core funkcije blockchaina, a one su execution. Na njemu se nalaze smart contractsi i zadužen je za procesiranje transakcija. Primjer execution layera je rollup. Settlement, to je okolina u kojoj execution layeri verificiraju proofse, rješavaju fraud dispute i bridgeaju između ostalih execution layera. Konsensus, tu se dogovara o redu transakcija. I data availability layer, on se brine o dostupnosti podataka o transakcijama, odnosno da su podaci uvijek dostupni i spremni za verifikaciju. Dakle, ideja modularnog blockchaina je ta da se može specijalizirati za jednu ili dvije funkcije, umjesto da pokušava obavljati sve. Kombinacijom različitih specijaliziranih blockchaina u modularnom steku može se stvoriti sustav koji je skalabilniji i prilagodljiviji. Ovdje imamo primjer konfiguracije modularnog steka. On je malo Celestia-centric. Prvi primjer je sovereign rollup ili nezavisni rollup koji nema svoj settlement layer i koristi Celestiju za consensus i data availability. Drugi rollup je standardni rollup koji koristi neki drugi layer za settlement i Celestiju za consensus i data availability i Celestiju ili Validiju koji ima svoj execution layer, koristi Ethereum za settlement i consensus i Celestiju za data availability. Kako to izgleda kad bi to usporedili sa Web2 cloud stackom, kako bi Web3 modular stack izgledao? Vi u Web3 cloud stacku imate razne usluge koje svoj data storaju ili publishaju u data center, dok to u modularnom stacku imate execution layere, te iste aplikacije koji postaju taj svoj data na data network. Zašto Celestia? Dakle, bilo tko može brzo deployati decentralizirani blockchain bez dodatnih troškova pokretanja novog konsensus layera, zajedničkog security layera, koje su mu prednosti scalability, jednostavnost deployanja vaših aplikacija, shared security i nezavisnost execution environmenta. Isto tako, još jedna od prednosti je tim. Dakle, imamo Ismail Kofija koji je bio je senior engineer u Tendermintu i Interchain Foundationu, to je bio Kozmos, dakle onaj koji se najbliže približio viziji Celestije, Johna Adlera, founder of Fuel, Scalability Research u Consensusu, koji je radio na razvoju Ethereuma 2.0 i on je kreator Optimistic Rollupa, i Mustafa Al-Bassam, poznatih aktivist, ima doktorat u peer-to-peer sistemima i u 2019. godine osnovao je Chainspace, smart contract platformu koja je bila kasnije kupljena od Facebooka. Listan je na Forbesovoj listi 2016. godine najboljih poduzetnika godine. Kako to Celestia zapravo rješava?
vi u tradicionalnim blockchainama imate dva tradicionalna tipa blockchain nodova. Imate full nodove i light nodove. Full nodovi downloadaju, pohranjuju i verificiraju sav blockchain data history. Kod njih je veća barijera za ulazak i sudjelovanje u verifikaciji. Manji broj korisnika s time ih koristi. Imate light nodove koji samo downloadaju headere, ne verificiraju podatke, manja je barijera ulaska i koristi ih većina korisnika. Ali u onome u čemu se Celestia razlikuje od recimo Ethereuma, znači ona se razlikuje light klientima ili light nodovima. U Ethereumu light node mora vjerovati većini validatora. Oni u Ethereumu nodovi skidaju samo zaglavlja, skidaju svoje podatke, spajaju se na RPC ili na full nodove i onda imate nekakav sistem u kojem se bira random skup od 512 validatora koji onda dolaze u sinhronizacijski odbor i onda oni potpisuju ta zaglavlja sa raznim informacijama, light nodovi to skidaju i tako ih provjeravaju, ali u neku ruku moraju vjerovati tim podacima kojim oni pružaju. Kod Celestinih light nodova oni verificiraju blokove sa visokom sigurnošću, oni skidaju headere i skidaju dio podataka iz toga bloka, što basic light nodovi u Ethereumu recimo ne rade. E sad, pričali smo o data availability problemu, oni to uspiju rekonstruirati te blokove sa data availability samplom koji je zapravo rješenje data availability problema. Ali prvo ajmo reći šta je to data availability. Data availability, s čime se on bavi? Data availability se bavi transakcijama koje se trebaju tek verificirati po prvi puta, a data storage se bavi transakcijama koje su već bile verificirane. Zašto smo radili ovu usporedbu? Zato što mi u community imamo jako puno ljudi koji brkaju ova dva pojma. Data storage nije data availability, dakle data storage se bavi transakcijama koje su već bile verificirane, znači vi retrivate podatke od prije, a data availability bavi se samo sa novim transakcijama, odnosno one koje tek trebaju biti verificirane po prvi puta. Kako to izgleda u monolitika arhitekturi? Vi u monolitika arhitekturi imate znači full block nodove koji downloadaju full blok. Što se taj blok povećava, da u njega uključite više transakcija, vi zapravo tražite veći hardware requirement od usera da bi mogli verificirati taj blok. U modularnom steku imamo drugačije rješenje, gdje zapravo light node radi istu funkciju full nodova na Ethereum mreži, gdje light node skida samo dio podataka iz tog bloka. I znači, što više povećavate taj blok, uzakujete više taj zahtjevni hardware requirement od korisnika i oni to mogu provjeravati sa raznim uređajima. Na sljedećem slajdu možete vidjeti koji su to sve uređaji bili u igri. Znači imali smo ljude koji su to radili na Tesli, u svoje Tesli, na Kindle, na Raspberry Pi, na Nintendo. Znači tu možete vidjeti koliko je zapravo taj hardware requirement mali za jednog korisnika da može verificirati podatke sa mreže. Šta je to zapravo data availability sampling i kako on radi? Znači, data availability sampling omogućuje light nodovima visoko vjerojatno jamstvo da je cijeli blok valjan preuzimanjem manje od 1% bloka. Povećava skalabilnost, smanjenjem troškova za korisnika u pogledu ranjanja nodova i verifikacije mreže. I što imate više nodova u mreži, to ta mreža ima veći kapacitet. Zato možemo povećavati blok size. Kad bi to, recimo, usporedili sa QR kodovima, znači, sa lijeve strane imate cijeli QR kod, sa desne strane imate QR kod u kojem nedostaje dio podataka, imate matricu i podatke, dio podataka se sprema u matricu u odnosu na dio podataka koji su u tom bloku, i onda ti light nodovi sampliraju jedan i drugi dio i sa 99% vjerojatnosti javljaju da je taj podatak dostupan i da se može provjeriti. Ako želite više proučiti o data availability u samplingu, možete imati dva research papera koji su tu jako bitni. To je prvi Lazy Ledger ili white
paper kojeg je Mustafa Al-Bassam napisao 2019. godine. Drugi je Fraud and Data Availability Proof koji je Mustafa Al-Bassam koautorirao sa Alberto Solinom, Vitalikom i Ismail Kofijom koji je trenutni CTO Celestia. Dakle, koji su benefiti developmenta na Celestii? Kao što smo rekli, scalability. Zašto? Što više nodova imate u mreži, tom blok može biti veći. Shared security, i to je razlika koju nismo imali u Kozmosu, gdje vi imate zajednički security layer i chainove koji se spajaju na taj security layer, dakle njihova interakcija je trust minimized bridge, i imate nezavisnost execution environmenta i fleksibilnost njihovog izbora. Dakle, zašto je taj security bitan? Vi kao application developer, vas ne zanima skupiti set validatora, ne zanima vas tokenomics i incentives za te validatore. Vas zanima samo vaša aplikacija. I to stvara jedan dodatan overhead i u smislu troškova i u smislu vremena. I to u monolithic dizajnu vi morate buildat from ground up. U modularnom dizajnu vi se samo pluginate u shared security layer, inheritate njihov security i možete se posvetiti vašoj aplikaciji, odnosno prvo. Ovdje to najbolje možemo vidjeti na primjeru Kozmosa, kao što smo pričali. U Kozmosu to funkcionira na način da vi imate konsensus i DA layer i execution layer koji je plugiran u njega. To su takozvani up chainovi, oni ih zovu zone. Te zone međusobno komuniciraju sa IBC bridge-em, ali problem je u tome što tu imate dva seta validatora. I znači kad oni međusobno komuniciraju, taj IBC nije toliko siguran. Doduše sigurniji od bilo kojih bridge-eva koji imamo danas, nikad nije bio hakiran, ali nije toliko siguran ko u sistemu Celestia, gdje vi imate jedan DA i consensus layer, u kojemu su svi ti execution layeri plugirani. Oni međusobno komuniciraju preko IBC-a, ali sada sa trust minimized bridge-em, jer imate samo jedan set validatora, više nemate dva. Znači, oni svi dijele jedan set validatora. Znači, koje su beneficije modularne arhitekture? Zapravo, šta je to Celestia? Celestia je spoj Ethereuma i Kozmosa, gdje ste vi u Ethereumu ste imali taj shared security, ili tako, ste imali jedan chain, imali ste execution environment na kojem ste mogli deployati svoju aplikaciju, znači jednostavnost deploymenta je bila velika, ali niste imali tu nezavisnost i naravno, kao što znamo, Ethereum nije baš scalabilan, ili tako. I Kozmosa, koji nije imao taj shared security layer, kao što smo vidjeli, imali ste ove zone, svaka imala svoj konsensus i DA layer, u kojoj se plugin execution layer. Nije baš bilo jednostavno za deployati, jer ste morali deployati cijeli chain, morali ste naći validatore, morali ste napraviti proper centralized structure za njih, da bi se taj security layer mogao održati, ali ste imali zato nezavisnost i skalabilnost. Znači, Celestia u biti spaja te četiri značajna propertija u jedan chain. Ono što razlikuje Celestiju od svih drugih roll-upa, da na njoj možete deployati sovereign rollup ili takozvani nezavisni rollup. Kako on radi i šta je on? To je rollup koji ne koristi settlement layer. Omogućava developerima slobodu izbora execution environmenta i ne dijeljenja resursa sa drugima, ako to ne žele. Kako on radi? Dakle, on postoji direktno transakcije na konsensus i data availability layer i kasnije ih verificira sa povratnim informacijama. Kako developati na Celestii? Šta sve možete raditi na Celestii? Znači, sada imamo Cambrian explosion raznih projekata koji developaju frameworkse, koji bi omogućili app-chain developerima ease of deployment njihovih rollupa. Kakva je ideja? Tu možemo vidjeti nekoliko njih, znači Caldera, Dimension, Eclipse, OpenStack, Sovereign SDK i Rollkit. Budemo pričali malo o Rollkitu. Kakva je ideja? Dakle,
ideja je da vi zapravo, ko kad kreirate svog lika u igrici, birate propertise koje će odgovarati vašoj aplikaciji, znači birat ćete koji EVM hoćete, koji execution environment hoćete, da li će to biti Cosmos SDK, Cosmos EVM, Fuel EVM, sequencer, centralizirane, decentralizirane, sequencer as a service, koju proof scheme hoćete imati, no proofs, fraud proofs, CK proofs, da li hoćete imati staking, nećete imati staking, stablecoin. Click of the button and i vaš rollup će biti deployed. To je ideja, to još uvijek ne izgleda tako u praksi, ali radi na tome da to tako bude. To bi bilo to. Ako ste zainteresirani učiti još malo više o Celestiji, može vam u steku, i ako ste zainteresirani deployati nekakve aplikacije na Celestiji, ovo su dva resursa koje možete skenirati. Mogu ostaviti mi trenutak ako želite. Znam kako je to sa kamerom, znaš, pališ pa se onda izumiraš, bacite van. Jeste svi slikali, jeste? I ovo su vam još dodatne informacije o Rocket'u, to je taj framework koji služi za deployment tih rollupa. Sad imamo Q&A session sa Jaskovrim, znači za sva dodatna pitanja koja možete imati o Celestiji. Njega smo planirali. Možeš pozvati malo te Luciju ili ne treba Luciju? Da, dakle, on je Head of Development Celestia Labs i mogu reći da je on jedan od glavnih i odgovornih ljudi zašto je Celestia Chain uopće launchio. Ja sam se uključio, evo joinat. Jesi joinat? Možeš se joinat sam uključio. Da, to sad snimio isto. Što sam joinat? Ekskluzivno ima. Opa. To je ovaj K bio VHF, jel? Da. Nije on još rekao sam. Jel došao? Ne još. Ovo pitanja tebi ili njemu? Sad će gospodin doći pa ga rešetajte, molim vas. Auuu. Molim vas ga rešetajte. What's better, I On can to hear voli. or Celestia? Ne. Nemoj to za početak. Budi dobar. Evo, čekamo samo da se Head of Devel joina. Dakle, u najavi krenuo sam pričati. Dakle, on je jedan od glavnih i odgovornih ljudi zaslužan za launch chaina. Ima dugogodišnje iskustvo. Kako se zove? Ćemo vidjeti. Ja Možeš staviti sliku? Nemam, nažalost, nego sad ću... Ne sliku, nego onaj, kako se zove, da ga googlam. Aha. O, evo ga. Ajde. Here he is. Hi, Jaz. Hey, what's up? Woo! Hey, how's it going, guys? So, a little early morning for me. I just came back from traveling yesterday. Yeah, no How's that? problem. Awesome, awesome. Thank you for coming, Jaz. Just give us a second. Lucia, can you show me how you have pinned this? Oh, Awesome. here it is. Yeah, we just finished the presentation, and you guys here have a lot of questions for you. Do you hear me? Yeah, your audio kind of a little bit more distant. Maybe if you come closer to the microphone, maybe it is, because it feels a little bit distant for me. Sa stražne strane ovoga. Ovoga, jel? Da. Ali važnije pitanje. Okay, can you hear us? Yeah, I can hear you, yeah. Awesome. That's important because the mic is kind of turned. Directional. Yeah, directional. Okay, guys, who has a question, please go ahead. Go ahead. Yeah, so I guess my question is a bit more general, maybe in nature, not like super Celestia specific, but it definitely has a lot to do with Celestia. So in this like future that we're imagining, where there are hundreds or thousands of independent rollups, and certainly Celestia does a good job. I think I actually launched something on Celestia through Conduit XYZ. I think they're integrated with you as a data availability layer for OP stack rollups. But
imagine like there's a 500 or 1,000 rollups, and how do we build apps which preserve atomic composability? So I really want to understand, because one of the big things about blockchain development now is that I can lean on to everything that existed before. Like, so I have USDC, which is a very important primitive that I have everywhere. And I know if I interact with some protocol that has very large TVL, I will be able to get a good rate on like swapping USDC for some other asset. And then if I'm building an app on top of that, I get to leverage this composability. It seems to me that like this roll-up centric future breaks composability, kind of fragments liquidity and ecosystem. I know there are solutions moving into this direction, but like, what's the approach of Celestia? What are your opinions on how this will work in the future? Yeah, no, that's a good question. I mean, yes, you do lose atomic composability when you have layers on top of each other. It doesn't matter if you're using Celestia, using Ethereum, using whatever, right? Like, when you have a roll-up-based centric framework or roadmap, you do lose that atomic composability that you would benefit from in a monolithic architecture. But there are people working on solutions now. What is the correct solution is still hard to see. Like, there are some people thinking about ways to do it with, like with Oracle, or like, something on the side of like on the Celestia side, like, having everyone use that shared state will in a way improve atomic composability a lot. Other things are like intents. So intents are like an interesting kind of area of research where, like let's say I have X amount of ETH on an optimistic rollup that had Uniswap, and I want to create it for the Ethereum that is available on Arbitrum. Now, do I have to go through all this transfer, bridging, moving everything through? Not necessarily, and that's what intent kind of provide you, which is like, okay, my intention is to move my Ethereum and swap it for what is available from Optimism to Arbitrum. And you'll have some mechanism that does that, which is not necessarily atomic, but it does kind of help solve that gap. However, we're still, there's still a lot of areas of research. And like you said, it's not really unique to Celestia. It's unique to any kind of chain where you have different rollup. It does fragment liquidity. However, bridging solved like the liquidity issue and stuff, but it's something that we're solving for, like the whole space, and intent might be the most promising solution for that. Thank you. Thank you. Ima još neko pitanja? Yeah. Može? I'm not that technical, but as I understand things, Ethereum and also Polygon are also developing in the same direction as Celestia is now. So how do you see them as the competition in the near future, and are there how competitive are they going to be? Yeah. So I don't necessarily I come from an Ethereum background, right? I don't necessarily see. I don't know why I did that, but I don't necessarily see Ethereum as a competitor and stuff. Now, it is true that, the idea of Celestia with like roll-up centric framework was originally in a Celestia vision, right? And then, Ethereum went through that vision and stuff, and now people are doing the data availability layers, right? Now, the advantage that Celestia has over other, like you can call them competitors if you like, but other layer ones that are doing DA layers is we don't have an execution environment. So we don't have an EVM, we don't have a Solana VM, we don't have the Cosmos and Cosmos and stuff, although nobody uses it. We don't have any of that, right? Because we don't necessarily care about execution. That's up to the roll-up to do, right? Whereas in the other model, they still are married in a way to their execution environment. So Ethereum would never be able to support, let's say, a Solana VM-based execution as an L1 compared to but it can do it on the, on the roll-up side. So when you have no execution environment, it gives you one amazing advantage to focus on DA, data availability, and scalability. Whereas in the other model we mentioned, they're still distracted by a lot of different other
parts of the roadmap, right? They still have a lot of other things they need to focus on. So it's not only data variability and stuff, they're focused on so many other things. So like the advantage Celestia gives you, like it's more focused, it's more only for data availability. We don't care about what you want to build with. We don't care if you like Ethereum or Solana, you can build with both. If you want, you can create, it's modular, right? Which is why we say, to build whatever approach. Now, in terms of performance and stuff like ours, we're way ahead of everyone in terms of like data availability sampling. Nobody else has data availability sampling. This is how to solve the blocking dilemma. Everyone else has some form of data availability committee, but committees are boring. Committees are like the old, like it's not innovative. And we're posting a committee, we're probably maybe not a committee and stuff. Lost you for a sec. Can you repeat? You guys still hear me? Yeah. Now, We have a problem with the HDMI cable, so I'm holding it. Mike is Okay. holding your lifeline. It's just that last part. I guess I stopped. Yeah, I think I stopped off around multisig. Like committees are like a multisig. They're boring, traditional finance level of old world model where data availability sampling is actually a clever solution, and there's nothing like that available anywhere, whether it's Eigenlayer or Veil and stuff. However, we don't really look at them necessarily as competitors or anything. Like everyone has their own approach. Like Eigenlayer is doing ABS. Veil has a really cool, like their consensus mechanism is really cool. But the approach to Celestia, because it's very innovative, very ahead of its time, and we had like a 4-year head start on building data availability sampling and stuff. It's like that's how we're getting a lot of adoption, we're seeing a lot of performance improvements and stuff. Rollup are saving a lot of money and stuff, so this is the track we're at right now. Thanks. Why did you choose Cosmos instead of, say, Polkadot or Avalanche, just layer 0? Did you hear that? No, I did not. I'm sorry, it's really far away. Yeah, I see you have Polkadot, or sorry, you have Cosmos as layer 0. Why did Celestia decide to use Cosmos as layer 0? Okay, so why did Celestia decide to use Cosmos over Polkadot? So I think a common misconception about Celestia is that it's a Cosmos chain, where my personal view on Celestia is not a Cosmos chain, right? We do use Cosmos SDK, we do use Tendermint, and we do use like a lot of the different kind of libraries in Cosmos SDK. But for people to wrap your head around the vision of Celestia, it's not going to become like another Cosmos zone, right? Which is just like for me, a Cosmos zone is something like Osmosis, which is like a DEX with its own validator set, or Stargaze with its own, it's like an NFT marketplace with its own unique validator set. What we're proposing is shared security. So it's an entirely different model than what Cosmos is used to, right? So in a way, it kind of shifts the Cosmos vision by telling Cosmos chain that you don't have to be an app chain, you can become a rollup. And by that, you mean you don't need a validator set anymore. Why would, imagine that you want to build your own NFT marketplace. Why do you want to have your own validator set? Or, talking to people to become validator for an NFT marketplace? It doesn't make sense. It's like if OpenSea has its own unique validator set. It's better for it to be like a rollup, right? So, deploy as a rollup. You don't have to worry about validator set anymore because we provide what we call shared security, where you have the security of the chain with a shared validator set to, secure multiple different kind of rollups. Now, the other reason I think is because most of our early team, they come from the Cosmos SDK and Tendermint background. Like the CTO Ismail and some of our core devs, they all come from that background. That's why they're more knowledgeable in Cosmos versus using something like Substrate or Polkadot, if that makes sense. Ima još neko pitanje? So, I'm a developer and I want to start developing something on Celestia.
So, Okay. where did I start? What do I do? Yeah. Give me some ideas. So we have a, hold on, let me see if I can share it. Yeah. We have a portal for developers, and it depends on, so we have celestia.org/build, and then we have, Matthew, I'm gonna send it on the Google Chat, I don't know where else to send it. And then we have the documentation. Now, depends on what you wanna build, like, because what we see with the modular architecture, there are two different types of developers, right? There's one who are used to smart contract development, right? So if you're coming as a smart contract developer, right, then the best way to develop is to play around with the testnet that we have for the different rollups, right? So we have one for Arbitrum called Nitrogen Testnet. We have a testnet for Optimism, or like the OP stack testnet called Bubs Testnet, which is like bubble theme kind of testnet. So that gives you an opportunity just to quickly deploy your app, your Solidity smart contract and test it up on an existing testnet. Now, with the link that I shared, celestia.org/build or docs.celestia.org, both of them, you can also get started with deploying your own rollup. So right now you can deploy on Arbitrum, Nitro, rollup. You can deploy an OP stack rollup already on Celestia if you want, on a testnet if you like. You can also use something that's more Cosmos SDK based, like Rollkit, if you want to deploy Cosmos SDK kind of rollup on Celestia. We have a lot of examples for how you build something with it, like a lot of tutorials and examples that you can find on the website, on the documentation, on the Slack build. Also, if you don't want to deploy your own rollup because you don't want to care about infrastructure, we have what we call rollup as a service, or RAS. So that will allow you, kind of like AWS, you go there, you're like, hey, can you deploy me an Optimism rollup or something? You'll deploy it, submitting DA to Celestia, but it's suddenly on Ethereum, right? And then you can, deploy your smart contract, you have an Explorer for your rollup, you have everything provided for you. And then you just have to build whatever you want to build, which is why we say build whatever. I think Conduit is great. They support Celestia. They're like Conduit. They like deploy rollup, choose Celestia as a data availability layer. I did it like a few weeks ago, I think. Yeah. Conduit, they're speaking about Conduit, yes, I don't know if you're able to hear. Conduit is integrated with Celestia, or? I'm pretty sure they are. Yeah? Yeah, can you repeat, what do you want to integrate with Celestia? No, there's a service, like rollup as a service platform called Conduit, and I think they... Conduit, yes, it's integrated with Celestia. You also have Caldera, you also have AltLayer, you have a bunch of other ones. But Conduit, yes, it's already integrated with Celestia and Caldera as well. And they provide you like an end-to-end solution. So, and then you just focus on deployment and stuff, to deploy your smart contracts and stuff. But yeah, they give you an Explorer, they give you a faucet if you want to do it on testnet, they give you everything basically. like RPC endpoints, they give you so much. Conduit is amazing, by the way. Give it a shot. It's just like click, 10 clicks, you have a roll-up, you can deploy smart contracts, it's done. Yeah. It's so easy. Yeah, it's so easy. It's one of my favorite things because one way to think about it also is, so there are three different, blockchain paradigms that we saw throughout the years, right? So the first is Bitcoin, and Bitcoin, you can think of it like, in terms of the computation model, it's kind of like a calculator, right? It's adding and subtracting UTXO model, right? And then Ethereum came along, and then you have something like a computer where you can do more, Turing complete, kind of like problem solving, right? But what Celestia came at the third model is, it's a cloud computer, so cloud computing, and that's why RAS providers exist. Because that model works really well with Celestia, because it's very cheap to deploy a rollup right now, and take advantage of that. So you can build a gaming rollup, you can do like an NFT rollup and stuff. Because now data availability becomes saved a lot of money for folks. So that's why you have like cloud computing becoming the next paradigm, and RAS providers are like the new AWS and stuff using Celestia as a framework. Awesome. Ima još neko pitanja ili kako stoji?
Luka? I mean, again, I'm not a developer, but I know that developers are usually shy, except for this gentleman Dan at front. So, how do you engage with your developer community? This is the first time that I've ever met someone who's from Celestia. So, do you have like meetups? Like, are there any like small grants that I can kick off and then kind of go deeper a little bit? What's the outlook there with Celestia? Yeah. So for interacting like with the community and developers and stuff, like keep in mind we're still a small team and stuff, and we've been growing it over the past few years. But like my personal strategy is programs like these programs that you saw, like the modular meetup program, right? Where we have people around the world. We talk to them, and like if they're passionate about starting a meetup in their local area and stuff. We can also provide support, right? Where, because I can't be in a million different locations at once talking to all the amazing developers and stuff, right? But like having, community organizers and building around the world who can create this meetup where we can find people who are very interested in the modular architecture and in Celestia. So we can also be the ones there, whether it's remotely or in person, just to show up and help you, onboard you, answer questions. Like if you're curious about it, that's one of the many things. The other thing that we're planning to do, and this is we haven't really announced it publicly, and it's not yet an announcement, but we are planning a hackathon, and hopefully the hackathon will be either end of February, maybe early March. It's going to be an online hackathon, so you don't even have to travel anywhere. Everyone's going to be able to participate from their own, remotely and stuff. So we're working on that. That would allow you, more interaction with Celestia. We do have Discord, yes, and Telegram where we interact with different people. But oftentimes you also can find us on on conferences and stuff. We go to different conferences. So I think the one closest to Zagreb would be Prague. We're probably going to be in Prague mostly. I don't know how close it is, but I think it's relatively close. And yeah, I mean, I've been to Zagreb before, but I was 2019 and stuff. It was only for a few days because I have to go to, there was a village next to Zagreb called Varazdin. Yeah, so I went there, really introduced to the Croatian culture. Like, I love Croatia, so, yeah. You're invited to come back. Yeah, it was a tiny village, but yeah, I was really interested in the culture. Awesome. Awesome. Thank you so much. Thank you very much, Yas, for answering all of our questions. And thank you guys for coming. Honestly, I'm happy that you guys are interested in Celestia, and thank Rocket Matia for inviting me. Yeah. Thank you, Yas. See you soon in Varaždin. See you. Bye. Take care, guys. Bye. Kakav car. Kaže, malo selo pored Zagreba. Živimo selo, ništa. Ništa, hvala vam svima što ste došli, hvala vam svima na slušanju. Nadam se da smo vam malo približili ovu ideju modularnih blockchaina. Također želim se zahvaliti Luciji, koja je bila neizgledna pomoć u ovome, i ostalim ljudima iz UBIK-a, vrlo dobrim ljudima, moram priznat, baš sam ugodno iznenađen. Hvala vam na suportu, podršci. Sljedeći speaker. Preko ICP-a će se spaviti. Danas imamo putevima revolucije sa Celestia, ICP i SUI. UBIK Meetup, Cardano, Tezos. Filip nam je trebao biti fizički tu prisutan, jer puno je ljepše kad je fizički, nekako ovako teško. Malo selo u Kreša, od Varaždinu, možda zapamtiti za ovim majke. Ali ne zamjeram čovjeku i ja da sam isto došao u tu muziku, Da šta bi ti rekao? Odakle je? On ti je original iz Kanade. Aha, Kanada. To novo Kanadžan, da. Oni su svi super nice, znaš. Ne, super.
I to je cool, ono, mislim, ako se sretneš negdje na konferencijama i to... Htio sam ga pitat versus Eigenlayer, ali bio predobar. Da. Ne bi... A ne, cijela ta vizija je Celestije, znaš ono, let's all get along. To je najviše ovo. Znači, ajmo se ne svađat, svaki ima svoje rješenje. Modularism, not maximalism. To je moto. Niko nema maksimalista. Evo par ovdje. Ovdje s njim poslala slično. Ima tamo ispred, možda tamo sa strane, gdje god. Odlično. Kad će biti idući meetup? A kad ćemo nešto novo izbaciti, to je stalno nešto šitno. Odlično, to je to. Bili smo na nekom kao, sastali smo se sa timom, Kuneš imaju taj developer team 8, znači Franka, Sabo, daj whiteboard, nas 6 i ajmo pričati 24 sata. Sunday night. Neka, neće se pruga sama izgraditi. Slobodno se raskomotite ti isto pruga, znači ovo je ali, možeš i visiti iz ovog. Evo nam je film. Još se malo uforavamo sa ovim tehničkim detaljima, ovo nije bilo super. Morate glasat za iduće teme, jer stvarno nam ponestaje teme. Tako da... Da. Evo. Moraš ti prezentat sa svoje strane. Inače tu vam je Swag, ja zaboravim reći. Znači, od extra small, vidio sam tu par extra small ljudi, do triple XL, nije ovaj triple XL je otišao. Znači, rekao sam koja je to isporučila da su Hrvati malo veći ljudi, da je i XL i S za žene. Nema uopće vidjeti. Can you all hear? Here's my friend. Oh, nice. So, hey all, thank you for coming here today. It's nice to see you, even though you're like, it's through the screen, but yeah, I think we'll manage it. So if you were in one of the earlier UBIK meetups, you might have heard my colleague going in depth in ICP and our Balkan Hub, and maybe got a hunch of the basics. So today is planned to go through about what's new in ICP in 2024. So yeah, let me start it. We're going to start off with 2022 recap, where we are going to talk about some of the biggest things that happened in ICP in 2023. We're going to talk about ecosystem growth in various fields such as development, developers, projects, events, hubs, etc. Then we will go a bit into the chain key cryptography, but specifically into the chain key Bitcoin and chain key Ethereum. We will also talk about Bitfinity, which is an EVM on the Internet Bidder Protocol. And then we will touch upon what's planned. We will touch upon what's planned for 2024, and we're gonna close off with some brief about how you, as an individual or as a project, can join ICP, and how we, as an ICP original hub, can help you. So yeah, let's get started. Well, as we all unfortunately know, 2023 was a year of bear market, but that is exactly when projects focus on building, and it wasn't any different with Internet Computer. 2023 was a year of significant growth in ICP ecosystem, and that ranged from multi-chain solutions such as chain key Bitcoin, chain key Ethereum, partnerships, media growth, ecosystem partners, increase on the educational side through hubs such as we, and etc. And in this recap, we will take a more in-depth look into all those fields. So
By the way, I will share some statistics that is available on, as you can see, developerreport.com site. But yeah, I extracted some of the slides that highlight ICP. And even though the year started in the drop of developers, not just ICP, but most of the chains, ICP managed to end the year in the positive. ICP end of the year more than 30% increase in developers, and more than 64% increase in single chain developers. When we take a look at the bigger picture, specifically since May 2021, when it was ICP Genesis, the ecosystem has grown to over 1,000 developers, and it had almost 2,100 newcomers in 2023, and that places them as one of the 17 ecosystems attracting a large number of new developers. What the direct Bitcoin and Ethereum integrations that we will talk a bit more about later enabled was developers to build multi-chain decentralized applications without having to manage contracts on different chains. And also ICP's growth in single chains developers of 1,750% also enabled them to build a multi-chain environment. As you might know, ICP has community and developer grants, but let's for now take a bit closer look into the developer grants. So in 2023, we had 1,800 total, almost 1,800 total applications. And the Definitive Foundation committed a bit north of $17 million for the funding, of which are 14 million distributed. We see a significant growth in grants submitted. In 2023, we had almost 800 grants submitted, and most of them were out of Europe, but also we have a big chunk from North America, Asia, Africa, and others. Okay, let's talk about a bit about tokenomics. So according to the NNS metrics, there was a continuous inflow of staked ICP, and that averaged 1.7 million ICP per month, and that was from new sources. But also trading on exchanges went up partly due to the liquidity program introduced mid-year, but as well listing on 7 additional exchanges, 10 wallet integrations, and 3 custody platform integrations. As for the marketing efforts, ICP focused on 3 main areas, and those are events, which are both host and attend, media and PR, and adoption through ICP hubs. So when we talk about in-person events, those started booming in the end of last summer. PR and social dominance actually tripled when comparing it to 2022, and ICP hubs started popping off in Q3 of 2023, and today there are actually hubs in 19 regions across the world. And when we talk about 2023, there were more than 270 events, both within Web3 and Web2 space, more than 70 collaborations, more than 180 education initiatives, be that with university or online leading platforms. Okay, so let's get now a bit more technical. Even though I'm not a developer, I'll try to do my best to bring it closer to you, at least in theory. So chain key cryptography, what is that? That's a foundational technology of the Internet Computer Protocol, and it greatly enhances its security and efficiency.
this technology actually utilizes digital and threshold signature schemes to ensure secure and efficient operations. In fact, when we talk about digital signature schemes, that is a traditional public key system where a secret key is used to generate a digital signature on a message, and the public key is used by everyone to verify this signature. And the key security feature here is that a valid signature cannot be forged without a secret key. And when we talk about the threshold signature schemes, this is actually an advanced form of the digital signature. So instead of storing the secret key in one location, which is of course a risk for a single point of failure, the key is split into shares distributed across multiple machines. And these machines collaborate to sign messages. And actually that ensures that the secret key is never reconstructed in one place, which is of course enhancing security. When we talk about integrating that in the internet computer, IC fully integrates threshold signature schemes into its architecture, and it's one of the first blockchains to do that. And unlike other blockchains where validation requires processing from the Genesis block, internet computer allows for immediate validation through digital signatures. So when we talk about challenges and solutions for this distributed key generation, Dfinity has developed a new protocol for that operates over an asynchronous network, and it's robust against a significant portion of faulty nodes, and well, that ensures internet computers high performance and security while allowing its structure to evolve, right? It evolves autonomously. Okay, chain key Bitcoin. It is native ICP token that mirrors Bitcoin one-to-one, and it allows Bitcoin transactions on the internet computer on ICP without any third-party bridges or custodians, right? And the point here is that it is not just another bridge token. Unlike most of bridge tokens that rely on centralized bridges with security risks, chain key Bitcoin uses the internet computer's chain key signing. And as I said, this technology allows a group of nodes on the internet computer to work together to sign Bitcoin transactions without putting the secret key into one place, right? And of course the key is split into pieces, each held by different nodes, enhancing security. And this approach lets smart contracts on the internet computer create and manage chain key directly. It acts like Bitcoin, but it is much faster and cheaper to use, and it doesn't need any bridge or middleman. So some of the benefits that I've already mentioned, multi-chain transactions. You can send and receive chain key Bitcoin value to and from addresses on either network. And chain key integrations with other networks like Ethereum, and it doesn't need any centralized custodians or bridges. Near instant transactions, 1 to 2 second finality, minimal transaction fees, and of course programmable Bitcoin. It allows building applications that let's say address real world needs, as everyone is trying to build it, right? So how is it different from Lightning? So unlike Lightning, chain key Bitcoin does not require peer-to-peer payment channels to be established and funded. And this means that your chain key Bitcoin can always be transferred, right? Smart contracts can hold and transfer
bitcoins, Chainky bitcoins, and that makes it possible to develop fully on-chain layer 2 application for Bitcoin. And one other key difference is that the transaction fees are fixed and they don't depend on the transaction amounts. Okay, Chainky Ethereum. Well, similar to Chainky Bitcoin, Chainky Ethereum is a native ICP token that mirrors Ethereum's Ether, let's say like that, on a one-to-one basis, and it facilitates Ethereum transactions on the internet computer. In the back, it works similar, like I said for Chainky Bitcoin. It leverages Chainky's signing technology, and the secret key is not in a single location. It is divided and distributed among various nodes. And this advanced approach empowers smart contracts on the IC to autonomously manage Chainky Ethereum. It functions like Ethereum, but offering the same utility, but with enhanced transaction speed, reduced cost, and of course no requirement for any bridges. Yeah, this approach actually Chainky benefits and applications. So I mean, it's mostly similar to Chainky Bitcoin. It reduces transaction fees, it allows users to perform Ethereum transactions on the ICP at a fraction of the cost. It is fast, just like I said for Chainky Bitcoin, and it enables the seamless use of Ethereum assets by applications on the internet computer. And it's multi-chain, so the Ethereum integration enables the use of chain key tokens, such as, like I said here, Chainky Ethereum, and let's say Chainky USDC or USDT. So let's talk now a bit about Bitfinity, which is an EVM on the internet computer. Bitfinity network introduces a fast EVM. I think it's more than 1,000 transactions per second, and that's serving as a layer 2 solution for Bitcoin and other assets. Bitfinity provides the Ethereum development experience with layer 2 speed and scalability. So if you are an Ethereum developer, if you are Solidity native, getting started on Bitfinity is quite easy. And that compatibility with Ethereum is designed to attract Ethereum developers, projects looking for that high performance and cost-effective environment. And of course, this compatibility means that developers can deploy their existing Ethereum applications on Bitfinity without any modifications, and let's say this completely removes significant barriers to entry to ICP, opening ICP to the whole wide world. The thing is that the Bitfinity network is currently in a limited availability. They work towards general availability, but depending on your application demands, you may already deploy on Bitfinity. So let's move towards the road to 2024. So 2023 was full of action, full of new developments, new features, but there is a whole lot more for 2024. First of all, I mentioned a few, but let's go in order. The central boundary nodes that play a crucial role in interfacing between the user local environment and the smart contracts, and they aim to
bring routing messaging under NMS control to make it fully decentralized. We have here EVM RPC, which enables smart contract on ICP to call out smart contracts on EVM chains, chain key ERC20, chain key USDT, and chain key USDC. Subnet rentals, which enable ICP to create subnets, on-chain encryptions, libraries for certifications, canister snapshots, canister logins, etc., etc. Some of these are public, some are more, so yeah, we'll definitely have more. So now something that I'm more familiar with, and that's helping projects. So if you would like to dive deeper into the ICP ecosystem, ICP Balkans Hub is your place to go. We are a community of developers, entrepreneurs, and enthusiasts which support each other on the way. So if you're individual, if you're just an enthusiast or you're a project, you can contact us anytime. But also if you want to access funding opportunities for building on ICP, feel free to scan the code. You have there a link tree, you have a partnership form which you can fill and get in touch with us. Okay, so here we have all the informations about our socials, if you'd like to follow us, to follow our journey. And yeah, that would be it. I was very fast. It shouldn't be like this, but okay. And yeah, thank you all for listening to me. I hope I brought ICP a bit closer to you, and I hope I'll see you soon in the ICP ecosystem. So if any questions, feel free to ask. Questions? Možete i na hrvatski. Može. Going once, drugi put, treći put, hvala ti Filipe, nadam se da je to voda. Voda. Hvala na prezentaciji, vidimo se uskoro, nadam se u Zagrebu. Živio! Sad ćemo zabaviti, zašto? Zato što je Kuna Labs sad dolazi. Pa evo Kuna Labs. Ne Kuna Labs. Za 10 minuta dolazi. Dobro. A ti imaš super tebe sa MP. Dobro, ovako, znači imamo još treći, ja sam mislio da ste vi Kuna Labs, da sam ja to malo požurio. Kuna Labs je dev studio jedan u SUI ekosustavu. Ono što smo, cijela misija ovih meetupa je probati vam pokazati što veću količinu različitih ekosustava koji su prisutni tu kod nas na našem tržištu, a čak i ne na našem tržištu, nego čak i šire od toga, kako bi sami mogli zaključiti ali nešto valja, nešto ne valja, čisto da da nas ne optuži da šilamo da li je nešto dobro ili nije dobro. Ono što obično imamo UBIK ima aktivno članstvo i ono što obično imamo u petkom u ovo vrijeme, u 5 sati je AMA, Ask Me Anything. Znači ja sam onako poprilično brbljava osoba i poprilično znatižna osoba, pa se onako fino lijepo razmijenim po svim ekosustavima, uključujući Cardano, ponekad. I ono što imamo je, ja sam dosta rano shvatio jednu stvar, da ljudi se prave da znaju i razumiju nešto. Zašto? Zato jer kako ne znam šta je DA, šta je data availability, šta je eigenlayer, šta je restation, šta je ovo, zašto? Zato jer svi ljudi su nekako srame se reći da ne znaju i ne razumiju nešto. I ono što smo mi krenuli raditi interno, mi imamo members only chat jedan, nema puno ljudi, to su ljudi koji su uglavnom na Telegramu i aktivno podržavaju UBIK kao takav i onda svaki petak u 5 imamo EME. I to sam obično ja i još jedno 5 ljudi pametnijih od mene gdje ja pokušavam demistificirati, dekonstruirati
neke buzzworde ili neke nove pojmove, neke nove stvari i s obzirom da imamo 10 minuta viška, ako ne i više, 13 minuta viška, a vjerojatno i 20. Ja bi sad nešto tako kick-offa ovdje. Tako da, siguran sam, 100% sam siguran da postoje neki pojmovi koji vama nisu baš 100% jasni. Pa, ako ima neki hrabrik, tipa, Luka, šta je restake? Znači, na prošlom EMR smo imali par pitanja koji su se ticali baš ovog restakinga, šta je restaking, šta je eigenlayer, na koji način funkcionira i zašto je on postao hype i iz kojeg razloga se to sad upravo ljudima sviđa, a da nema veze sa tokenom. Izvolite! Možeš odmah to objasniti šta je eigenlayer, svoj prvi put čujem. Odlično. Nisam Ovako, u zadnje vrijeme... Fenomenalno, znači imamo tamo, znači, nije konkurencija, ali znači nešto slično, odnosno shared security, od toga sve počne. Znači, ja ću probat objasniti sad ako derailam, bilo ko od vas može uskočiti i onda se možemo malo raspraviti. Najbolje mi je tako. Obično, šta znači restaking? Eigenlayer i neki drugi protokoli su restaking solution. Šta to znači? To znači da, znate kako funkcionira security, znači osiguranje da je mreža opstojna u blockchainu. Mining, s jedne strane proof of work i s druge strane proof of stake. Šta to znači? Mining znači da ja moram kupiti laptop koji je poprilično skup, zato jer je poprilično jak, kako bi mogao raditi hrpu nekih komputacija. Zašto? Kako bi prvi od svih koji imaju takve kompjutere dokazao da je neki hash u koji je bundle transakcija enkriptiran, točan. I zahvaljujući tome, ja dobivam, ako sam se prvi dokazao, ja dobivam dio novaca, odnosno tih transaction dijela, to je jedan način. I to je proof of work, ako sam se jedan od načina da se secure mrežu protiv napada, a napad može biti taj fiktivan SSD, to znači ako kontrolira 57% računalnog power, computer power, to znači da mogu reći fraudulent transakcije, odnosno su davazne transakcije. Znači, recimo, Mirici pošle jednu transakciju i u isto vreme Marko pošle drugu transakciju, 15 milijuna na njom, 15 milijuna na njemu i ja sam zaradio 30 milijuna. I moje... To je taj... Zaradio se 15. Tako, zaradio sam sve 15 milijuna na ovih prvi 15 milijuna. Alo, 15 milijuna i sad iste stvari se događaju i proof of stake sustavu, znači proof of stake konsenzus algoritm je nastao na što su skup shvatili, ovo sad zajedno stvar, zašto ja moram znači, ja sam između ostalo tako krenuo u kriptirati uopće, tako sam se krenuo na manje. I sad, počeće bilo super, recimo ovakav laptop i mislim se koristiti za zajmanje i onda sad se pojavio proproti Kinezi koji su izmislili ASICs, Application Specific Integrated Circuits, koji su dobri, koji su računali da rade isključivo jednu stvar, ali rade užasno efikasno. I onda su rekli, ok, super, mi ćemo sad izmisliti ta računala, koja to rade užasno efikasno i tu je krenuo se na taj. Onda su oni pametni ljudi, njih se rekli sa što smo zaradili. Mi možemo sličnu stvar napraviti, nisam siguran koji je prvi bio, siguran sam da nije bio Hrana, ne znam možda bio ne sad, je to naravno, izmislili su nešto što se zove proof of stake. Znači, ovo je proof of work, znači ja tebi dokazujem da sam se odradio taj work, koji je prilično kompleksan zajedno. Zašto? Zato jer samo onaj koji ima, koji je potrošio 30.000 eura na računalo, može ta stvar raditi. I proof of stake radi obrnutu stvar. Znači, da mene se sreće da ja šaljem fraudulent transakcije, moram imati neki kolateral. Da mene sjebe nazad, ako ja sjebe njega, i on kaže, ok, super, Ethereum kaže sad 32 Ethereuma moraš odlakat na ovo računalo, kako bi osigurao da ako radiš stvari da ja to mogu uzeti. Koliko se 32 Ethera? Koliko je novaca? 60.000. Znači, da bi ja bio znači, da bi ja imam incentive raditi transakcije, moram biti trebalo izgubiti tih 32 Ethera. I sad množiš 32 Ethera sa ukupnim brojem stakenih firma, to je nekih
mislim, 330 milijardi dolara. Znači morate imati 330 milijardi dolara u ovom trenutku kako biste kontrolirali 51% mreže i kako biste mogli zvati prođe transakciju. Znači morate naći nekog koji ćete prebaviti za 331 milijon dolara. Sad, znači to je taj takozvani security su sustavi reversa, ono što se sada događa je svaki novi blockchain koji kreće jako kao nedošće. Dosta je puno i u principu jedini način će se obraniti od hakera ljudi koji su koji vole novac na ilegalan način je tako što je vam poznat termin security through obscurity. Znači, ja sam siguran sam sad da drugi savez može kakav je. I to većina ovih novih mladih blockchaina kad krenu sa radom, se računa na to. Niko nikada nije čuo za, ko čuo danas za safe? Internet. Clover. Venom, a dobro pušao sam sad sjetiti, uglavnom postoji kakva novčajno, gotovo na kosu svoju koji kreću na mogu, osim tebe, a mogu recimo, niko nije čuo što znači da oni imaju sufficiently enough, odnosno dovoljno mali broj nodova, odnosno stakera, odnosno ljudi koji protekte njihovu mrežu, da neko koji je malo veći protection power koji može razjebati, poslati prodaju transakcije i biti cijeliče. Zašto to pričam? Zato je, i to mi je za problem više manje svih novih blockchain protokola, L1, u stvari ne L2, ali L1 protokola, koji kreću. I ono što se sada radi je taj delegated security, odnosno shared security, tako zvano. Ono što se radi je IBM i drugi protokoli rade ovu stvar. Znači, znate šta je LSD? Liquid staking derivatives. Znate šta je to? To je, znači ja imam sad Ethereum, ja sam downloadao kroz 2 Ethereuma i kako bi si sirao mrežu. Tih 2 Ethereuma imaju magnetnu instalacije, ja sam ne mogu raditi ništa. Znači dođe sad tipa kupi Celestiju ili čepa Evero, to je nedavno, a ja imam pare iz 2 Ethera i mogu ih sad unstakete prodat i Ethereum će dana možda milioni i Celestia možda ne. Ljudi pametni su mislili nešto što zove UBIK stake, tako sam smatram. Znači, ako je moj 32 etera stekano na komisijskirala mrežu, a mi smo novi token koji isto to omogućava, ali daje neki drugi token koji nije reprezentacija toga, znači mirror toga, i onda ti si možeš raditi neki drugi stvari. Tipa, najpoznatiji projekt koji je tako nešto napravio Lido, drugi najpoznatiji Rocket Pool, ima ih još hrpa sad, stake-wise ovaj onaj. U principu ono što su oni rekli ovako, stake tih 32 etera ili bilo koji iznos etera tu, mi ćemo ti dati token koji ti reprezentira 1-1, znači jedan taj token ti reprezentira tvoj stake plus staking rewards. Svaki staking donosi neke rewardove i minus naš krat. I sad to je takozvani Lido token, odnosno stake ETH, odnosno ST ETH, i time se njima delegira hrpa stvari. Sad, šta je tu problem? Generalni problem toga je twofold. Ako pitate neki ljude, to je opasno. Zašto? Zato jer trenutno je u Lidu stakano koliko? 30% svog stakanog Ethereum. Šta to znači? To znači da ako pređu u određeni threshold koji ja mislim, nemam plan sad, 35 ili 51, nebitno, to znači da ako eksploitam Lido, napravim sam clusterfuck svima. I cijeli, nemam pojma, Ethereum se može forkati i može nastati hrpa sranja. I s jedne strane, s druge strane, onaj ko kontrolira Lido, u stvari kontrolira Ethereum. I to je ono što je čisti haram. Kako se kaže haram za židove?
Uglavnom, čisti haram u blockchain svijetu. I ono što su ljudi rekli je, ok, super, ajmo probati izbaciti puno takvih solution. I zato je nastao Stakewise i Rocket Pool i ovaj i onaj. U principu ono što omogućava, jedan, drugi i treći što omogućava, je veoma jednostavna stvar. Znači, ja nemam 32 etera, to je $60,000 i ne dam ti te pare, ali bih htio stejkat 2 etera. Ok, super, koliko nas imamo u sobi, svako da 2 etera, mi stekamo i dobivamo 5% kamata godišnje. Znači, danas 5% kamata na depozit, bilo gdje, mislim, u normalnom svijetu, ne u ovom našem svijetu, je ozbiljna količina novaca, plus ja i dalje zadržavam Ethereum jer jednog dana će Ethereum i jedan ETH će biti sigurno $1 milion. I sad dolazimo do ovog shared security. Znači, zato jer sam ja stekao ETH, ja sekuram Ethereum. Ali u isto vrijeme s tom LSD-em, znači liquid staking derivatom toga, mogu otići i posudit, depozitat taj token na AVE i onda posudit USDC. Znači, stablecoin. Zašto? Zato jer znam da će Ethereum rasti. Od danas do sljedećih 6 mjeseci, 300% sam siguran da će se utrostručiti. I što znači da ove drugi ostale budale koje ne misle to, će mi dati posudbu ako im ja dajem kametu, redovno svaki mjesec. I to znači da ja imam neki liquidity bez da ja moram prodavati taj Ethereum. Ok, to je sad jedan koncept. Jel pratite do sad? Ok, dobro. Obično ljudi tu izgube negdje na pola, onda zvoji. Uglavnom, shared security dolazi iz situacije u kojoj imaš novi mladi chain koji želi nešto raditi, ali se boji tog security aspekta i htio bi delegirati, htio bi posuditi security od nekog drugog. I sad, mreža koja je trenutno najsigurnija, dvije mreže koje su trenutno najsigurnije, zašto? Zato jer je najveći computational power ili staking lokan su Bitcoin i Ethereum. Bitcoin ekipa, retardirani svi, Maxi, od njih neće biti. Dva najbolja prijatelja su Bitcoin Maxi i volim ih, ali su... Ethereum ekipa je malo normalnija i s njima se da razgovarati. Ajmo mi probat se s njima dogovoriti tako što staked Ethereum kao takav se može opet delegirati na LSD, na Lido i on se može restakat u eigenlayer. A što eigenlayer kaže? Ti kao novi projekt možeš doći eigenlayer i kažeš, gle, krećem s mrežom, htio bi kick-offat, ali se bojim ovih 6 mjeseci gdje ne mogu još uvijek nagovoriti ljudi da smo mi cool i da oni stakaju od nas i htio bi delegirati taj security na tebe. Odnosno na Ethereum. Ja kažem, može, super, nema frke, ovdje ti je vault, u taj vault zaključavaš recimo $5 milijuna vrijednosti svog tokena, $1 milion USDC-a i još $1 milion vrijednosti ETH-a. Ok, može, super. Ja tebi delegiram, koliko to je bilo, 7 milijuna. Ja tebi delegiram $7 milijuna vrijednosti Ethereuma, koji će ti onda omogućiti da probiješ taj death valley. I ekipa koja dolazi, recimo ja, koji imam Lido stakan, taj dio je restakan na eigenlayeru, dolazi i meni eigenlayer daje kao zahvalu za to što sam restakao kod njih, daje mi 5% kamata u eigenlayer tokenu, jednog dana možda, daje mi dio, odnosno full staking reward od Ethereum stakinga i ovo što su oni dali eigenlayer. I time sam ja dobio jedan token, drugi token, treći token, četvrti token, a oni su dobili taj shared security. I sad ja sam ovo simplificirao brutalno, ali sam vam probao približiti malo šta je taj restaking, izvoli. Postoji limit koliko različitih protokola možeš restakati, zato ih ima više? Znači, infinite money. Nije infinite money machine zato jer količina Ethereuma koja je stakana je finite. I ona je deflation. Kako se na hrvatski kaže deflation? Deflatorna. Što znači da, što znači da, ako imaš ograničenu količinu nečega, a ona je već djelomično stakana na Ethereum kao takav i ne želiš jeopardize security Ethereuma i onda kreće market conditions, što kaže da Lisk recimo, on kaže, ja ću dati sad 100 milijuna, onda dođe i kaže ICP, kaže ja ću dati 102 milijuna. Onda dođe Celeste,
ne dođe Celestia, doćemo do Celestia, ali dođe neki drugi chain koji kaže ja ću dati 103 milijuna i na tu nastaje market conditions. Čekaj, znači ti projekti će se natjecati za taj security, ja mislim neće. Ja mislim da će oni svi biti part of that security, ali će da dio fija... Zašto mislim? Tako je, zašto kažem da će se kompitirati? Zašto? Zato ti ako daš svoj, znači ti, Celestia ima airdrop. Šta je airdrop? Airdrop je sell pressure. Znači ti kad si airdrop po nekom tokenu, on se nije baš naradio za taj token, prvu stvar što će napraviti je free money i onda radi i kreira protokol kao što je Celestia, problem. Ajde, Celestia nije dobar primjer. Celestia je obrnuti primjer. Da, obrnuti primjer, ali recimo, dajte mi neki airdrop, ajde. Arbitrum, fenomenalno. Znači Arbitrum kao takav je airdrop po hrpi ljudi svoj token. Zašto? Zato jer su ti ljudi htjeli, zato jer je Arbitrum htio da svi ti ljudi koji su, nema pojma, dio optimizma, dođu kod njih. Da se malo krenu, znaš ono, ajde daću ti 100 eura, sam dođu malo se igre sa mojim chainom. I sad, dio ljudi je zaista ja budala. Da, tako. Ja budala došao i krenuo se igrat, nisam prodao. Ali hrpa mojih frendova je rekla free money i otišao. Znači, to je taj market condition. Znači, Eigenlayer kao takav igra na to. Znači, ja ću tebi dati dio tog airdrop, odnosno sell pressure-a, ti offsetat kroz yield koji ćeš dobiti kroz Ethereum, kroz dio stablecoina koji ćeš ti morat od nekog dobiti i dio mog tokena. Ali, na isti način kao što su oni obećali airdrop, odnosno nisu čak i obećali, jer možda jednog dana imamo airdrop. Biće sigurno. 100%. Znači, ti se otvara onako hrpu potencijala. I to je u principu, ljudi to zovu ponzinomic, ali ljudi koji ne razumiju overall, znači način na koji funkcionira taj globalni sustav u kojem mi sad pokušavamo buildat razne stvari, način na koji funkcionira. I tu dolazi taj, da je ekipa došla, pa ću prestat, ali tu onda dolazi taj data availability layer. Data availability, znate koliko trenutno ima unique, distinct blockchain? Ajde, dajte mi ono, wild guess. 3400. 3400, distinct blockchain. To ti znači ono forkam, nema pojma što podveć i stavim da je to ista stvar, samo da meni ili pare. To je isto distinct. Preko 3000. Od toga je tipa stvarno unique, nečeg što zaista ima unique angle, ih je možda 100. Roll-upa, koliko imamo roll-upa? Nemamo ih još dosta, ali imat ćemo ih brdo. Exactly. Znači, bit će ih vjerojatno 6000, razno. Naravno, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, to će se veoma brzo jako dispersat, a ekvivalent toga je ono tipa, mi svi živimo u istoj zemlji, ali svaki tipa 15 ljudi priča različiti jezik. Znaš ono, kako ćemo mi sad funkcionirati? Ja bih htio kupiti kartu Z-ovu, moram naučiti njegov jezik, i njegovu valutu. Ja bih htio platiti u kunama, ne on prima jugodinare. Znači, taj data availability layer, odnosno DA solutions, između ostalih, Celestia je jedan od njih, ima ih sad 2-3. I NIR dolazi u tome. I NIR recimo dolazi u tome. I NIR dolazi u tome i hrpa ljudi koji su pametni dolazi u tome. Zašto? Zato jer je to jedan od IBC je krenuo, znači Kosmos je krenuo kao takav konceptualni naziv. Znači, ja bih htio znati što se događa, ja koji sam tipa na optimizmu, bih htio znati što se događa na Ethereumu u bilo kom trenutku. Zašto? Zato ja kao developer, boli me briga, ako je user tamo, user će isto doći kod mene. I sad ima raznih. Ovo je kao u Saboru kad je... Znači, skenirao sam i krenuo sam se, sorry. Uglavnom, ovaj tip EME-a, ja nekad totalno zabrijem i kažem krive stvari, ali sva sreća da pametni ljudi od mene dođu i kažu isprave me. Nekad ja to namjerno napravim zato jer ne znam točno o čem pričam. I onda drugi ljudi koji su srame ovako uđu u raspravu me isprave. Ovakve stvari mi radimo na EME-ovima svaki petak. Ja bih samo nešto dodao na ovo zadnje, što si ti pričao o Eigenlayeru. Znači, dotakao si se na početku Lido-a i stakinga i 35% stakanja Ethereum na Lido i kako to uzrokuje problem centralizacije i overtaking Lido-a Ethereuma. Dakle, Eigenlayer za sada predstavlja najveći security threat Ethereumu ever. Znači, ljudi to ne razumiju
Ljudi to ne razumiju, ali to je potencijalno, znači čitat ćemo o tome sljedećih 6 mjeseci godinu dana, ali to će biti veliki problem. Jer oni će biti onda u kontroli tog Ethereuma i tu će se desiti nekakva stvar, a niko ne želi da se nešto dogodi Ethereumu jer je to mrtvičino. Ljepota ove priče je upravo to, znači Iron Layer, znači ovo što se događalo sa Lightnom, amplificira puta 10. Znači ako je sav shared security Ethereuma onda distribuiran po raznim mrežama, ali ne distribuiran, nego centraliziran na jednom mjestu, na jednom protokolu, to onda znači da, kako se zove Sjevernokoreanci? North Korean, bravo, Lazarus Group, ja, brate, znači samo treba eksploitati ovo i sjebao sam ih sve. Kinezi, Zapadna Evropa, sad ćemo ih mi, svi ćete preći na Neon blockchain. Jer koji je onaj njihov I u principu, that's the beauty of ove naše industrije, zašto? Zato jer, znači ovakvi eksperimenti stoljećima traju u realnom svijetu, u realnom vremenu. Stoljećima se odvijaju, a mi smo ih gledali kako se play out i kada je Iron Layer prije godinu i pol dana kao koncept izmišljen, kao koncept zaživio, već je tu. Znači danas možete otići, odnosno ne možete danas, ali kad otvaraju opet? 7.2. otvaraju opet, ako imate Rocket Pool, Stakewise, ono, možete otići tamo, stakeat svoj staker. I 29. Inače, Vedar nije čovjek koji je onako potrebati informacije, on je Mossad, CIA, NSA, njega zovemo. Možete isprobati to uživo. Uglavnom, nadam se da mi je ovo bilo poučno. Meni je ovo zanimljivo zato jer ja svaki put nešto novo naučim. Ono, it's bits and pieces. Ja mislim da nam je došla ekipa Kuna Labs. Ajme, jesam. Možete se slobodno setapirat. Lucija, možeš samo... Bravo. Aha, trebaš upaliti ovo. Uglavnom, tu kod nas isto tako petkom, nakon što se posvađamo u ovom MMA kanalu, onda nakon toga odemo krenuti pit pivu tu na onom šanku i rasprave budu jako zanimljive. Pola, nekad se znamo onako baš jako posvađat, ali eto, bravo. Znači, imali smo Celestiju, imali smo ICP, imamo sad Kuna Labs, odnosno Sui. Please take it away. Evo, dobro večer svima. Luka je baš, vidim da lijepo priča, ne znam da li mogu tako lijepo pričati ko on, inače sam developer više o tehničkim stvarima, pa mi ovaj dio možda nije baš najbolji, ali evo, Luka me zvao neki dan, kaže imamo tu meetup, ja sam iz UBIK-a, da li bih htio doći predstaviti Kuna Labs, a ja sam baš pričao sa Mislavom i Lovrom iz tima, da malo bez veze, znači mi smo tim iz Hrvatske, svi smo Hrvati, Kuna Labs je znači, registrirani deo u Hrvatskoj, meni je bilo malo bez veze sad da, ne znam, hodamo tamo po nekim konferencijama u Parizu, Suju, poznajemo tamo foundere, Western Labsa, sve timove, a ne znamo nikog iz Hrvatske, pa rekao super, baš se lijepo poklopilo da mogu doći, evo, upoznat se malo sa kripto ljudima iz Hrvatske. Ime prezentacije je Kuna Labs i Sui, skalabilni blockchain nove generacije. Evo sad kad me bila Lucija pitala kako će se zvati prezentacije da napravi onu agendu, ja sam rekao Kuna Labs bude malo ispričao o našim projektima, pa ona kaže pa za naslov prezentacije trebamo imati nešto što će privući ljude, pa rekao dobro, onda bude malo ispričao o Suiju. Znači, skalabilni blockchain nove generacije, inače Kuna Labs nije da smo mi izmislili taj chain. Taj chain je izmislio Western Labs, da ne bi mislili, ako ste mislili da ćete sad upoznat nekog ko je došao iz Suja, onda ste pali na clickbait. Uglavnom, to smo mi, Lovro, Mislav i ja sam Krešo. Pa budem ispričao, mislim meni je sve jedno, mogu pričat o Suju, mogu pričat o našim projektima, koliko vas uopće zna za chain Sui? Dobro, puno, dosta. Koliko od vas zna o Suju više od
to je brža Solana. Ok, malo manje, dobro. Znači, bit će neke koriste prezentacije. Bih htio malo pričati o Suju. Mi smo agnostični što se tiče chainova i takvih stvari. U principu ćemo raditi na tom šta god mislimo da je najbolje. Radili smo prije neke stvari na Solani. Kasnije smo se prebacili na Suju jer smo vidjeli, nekako procijenili da je to ipak malo bolji chain. Pa bih htio malo ispričati o tome zašto mi mislimo da je Sui toliko dobar i po čemu je toliko dobar. Prije nego uđemo u to, htio bih vas pitat koja je uopće poanta blockchaina, zašto imamo blockchain? Jer ima puno mišljenja, znam da svako ima svoje mišljenje, ja imam svoje mišljenje. Šta nam blockchain omogućuje? Šta možemo sad sa blockchainom, a da nismo mogli prije? Prenijeti novac, vrijednost s jedne strane planete na drugu bez da ih je tamo za dopuštenje. I omogućava svakom da verificira. Tako ću reći. Treba postati. Da, to je dosta blizu moje perspektive, ali ja bih malo generalizirao. Ja volim reći da je blockchain tehnologija koja mu omogućuje izravno vlasništvo na digitalnom imovinom. Znači, u prvom redu je to novac. Znači, možemo posjedovati novac, novac je kao digitalna stvar, sve više se digitalizira. Ali u drugom redu mogu biti sve razne druge digitalne stvari. Naprimjer, NFT-evi, bilo kakve stvari iz gaminga. Zašto ne bi ove neke iteme koje koristimo u gameovima, naprimjer imaš nekog klika, on ima svoj neki mač, zašto ne bi taj mač koji je isto digitalna stvar koju ti posjeduješ, zašto to isto ne bi bilo na blockchainu? Tako da mislim da blockchain će igrati jednu dosta veliku ulogu u širom svijetu weba. Trenutno, ok, ako je blockchain toliko super, zašto onda nismo vidjeli neki veći adoption? Mislim, ako gledamo use case-ove, ovo možda malo zvuči kontroverzno, ali ja nisam vidio do sad neki use case, ne kažem da ih nema, sigurno ih ima, ne bih htio generalizirati, ali do sad sve što smo vidjeli se temelji dosta na spekulaciju. I sad će neko reći, pa postoje borrowing i lending platforme, na primjer Aave i slično, gdje možeš ti sad nešto depozitati, to je DeFi. Ali na kraju krajeva onda je pitanje, ok, ti si depozitao nešto u Aave i nešto borovao, ali kaj ćeš raditi sa tim? Obično je cilj, ljudi stave holdaš neki Ethereum je krenuo pampat, ali ne želiš ga prodat, želiš kupiti neki chain, ali bez da prodaš Ethereum, pa onda staviš taj Ethereum u Aave, borovaš za njega USDC, neki drugi coin, da onda kupiš sa tim USDC-om te neke druge coinove koje hoćeš, obično loše kvalitete. U principu leverage. Tako da, nismo vidjeli do sad neke legitimne use case-ove, ja mislim da je to zbog dva razloga. Prvi je UX je dosta velika prepreka. Mislim, sama činjenica da bi ti koristio bilo koju aplikaciju moraš instalirati wallet, znači to je nama koji smo tu dosta basic, ali recimo nekom širem spektru ljudi, nekoj random osobi s ulice, to je nepojmljivo i stavlja dosta veliku barijeru. Drugi problem je, mislim da blockchaini nisu skalabilni. Čak i ovi high performance chainovi, na primjer Solana, imaju dosta niski kapacitet. Ok, Solana sad trenutno obrađuje 700 transakcija u sekundi, kaj je puno za neki blockchain, ali opet u nekoj široj slici weba je dosta malo. Recimo, bilo koja veća aplikacija, Facebookova, Google, Instagram, oni procesiraju milijune
requestova u sekundi. Tako da bilo koja veća aplikacija ili koja legitimna aplikacija koja bi htjela integrirati blockchain kao dio svoje aplikacije, to je automatski non-starter, zato kaj neće moći posluživati taj broj korisnika koji oni imaju. I zbog toga ja mislim da do sad nismo vidjeli integraciju blockchaina sa ostatkom weba. Ali mislim da je to, bar po meni, generalno cilj. Ja mislim da bi aplikacije koje radimo ne bi trebale uopće ostavljati dojam da su to blockchain aplikacije. To bi trebale biti normalne aplikacije koje imaju Web 2 UX, koji je već dobro razrađen. Korisnici u nekoj pozadini koriste blockchain i imaju to svojstvo izravno klasično nad digitalnom imovinom, ali nisu toga ni svjesni jer se to sve događa u pozadini skriveno iza dobrog UX-a. Sad postoji neki shortcut tu, mislim da je F9, ali ima ga. Mislim da se izgubio vezu sa televizijom, ja sam imao isti problem kad sam prezentirao, HDMI kabel sam malo razmrdao. Ne mislim da sam bio screen saver. Ok. I sad u Suju, dobro ne znam koliko bi htjeli da sad ulazimo u tehničke detalje. Suja je baš jedan poseban chain, ja mislim jedan glavni razlog je zbog toga što su pronašli način da skaliraju konsenzus. I mislim konsenzus je bio najveći tehnički bottleneck za skaliranje chainova. Priča se, mislim i svaki chain ima neke svoje različite strategije, na Ethereumu se radi sad ovaj data availability layer i rollupovi, Solana imaš nešto svoje, nije čini mi se, vjerojatno ste neki u vas bolje upoznati s Nirom od mene, ali ima shardove, samo što sve aplikacije koje žive na zasebnim shardovima su zasebne i treba se brižati, ako se ne varam. Ne postoji interakcija između dva sharda, između dvije aplikacije na različitim shardovima, bar ne direktno. Na Suju, generalno ako pričamo o skaliranju bilo čega, skaliranje bilo čega, ako imate neki sustav i taj sustav ima neki kapacitet i vi sad želite povećati kapacitet tog sustava, to može biti, ne znam, bilo, na primjer, neki naftovod, cjevovod, logično je da mora biti nečeg više. Znači, ako imamo neki naftovod koji ima, ne znam, toliki protok, ako bi mi htjeli povećati protok, moramo staviti ili više cijevi, ili veću cijev, ili nešto tako. To je čisto fizika. I sad je logično, ako je isto blockchain sustav koji obrađuje neke informacije, i ako bi mi htjeli obrađivati veću količinu informacija, mora se nešto povećati. Ili se mora, možemo napraviti efikasnu implementaciju istog softvera na istom hardveru, to može povećati kapacitet, možemo kupiti bolji hardver, to može povećati kapacitet, možete imati neki dizajn koji je efikasniji, ali opet dolazimo do nekih ograničenja ako nemamo neku vrstu shardinga na koju možemo raspodijeliti taj posao procesiranja transakcija na više mašina. I mislim da je jedan ključ zbog čega je Sui toliko super, jer su pronašli način da skaliraju konsenzus na način da mogu dodati više mašina unutar istog validatora. Znači imaju sharding, ali taj sharding nije, ti shardovi nisu zasebni, nego na application layeru se ne vidi razlika. Mislim, sharding je samo implementacijski detalj. Ok, neću ulaziti sad previše u detalje, mislim da ću vas ovih već su ljudi počeli odlaziti.
I inače sam prije već dobivao feedback da ulazim previše u tehničke stvari na takvim prezentacijama, pa se moram malo suzdržat. Da ću morat malo pripaziti. Ja sam inače full developer, cijelo vrijeme u tome, tako da mi dođe prirodno da pričam više o tim tehničkim stvarima, ali dobro, budemo od ove neke stvari možda malo preskočili. Postoji tu na SUE još programski jezik Move. Ja sam napisao za vas koji ste možda više tehnički naklonjeni jedan jako dobar članak koji baš duboko tehničke detalje ide, zbog čega je taj programski jezik sigurniji, bolji za programiranje pametnih ugovora. Da, to je isto dosta zanimljiva priča kako je to nastalo. Ja sam inače baš u to vrijeme kad su oni pokretali taj projekt, tad se zvalo Udip, a kasnije su preimenovali Udijem, ja sam baš u to vrijeme radio u Facebooku i sjećam se da je, znači taj projekt je bio skroz tajan, kad je bilo dosta čudno za Facebook, jer unutar Facebooka inženjerska kultura je dosta temeljena na otvorenosti za razliku od Apple. U Apple jedan tim ne smije pričati sa drugim timom, svi rade u silusu, a u Facebooku onak sve bilo otvoreno. I onda je bilo dosta čudno, znali smo da Facebook radi nešto i počelo se kružiti glasima kompanije da rade s blockchainom i vidjeli smo da povlače jako jake ljude na taj projekt. Znači baš stručnjake, ljude s visoke razine. I onda nakon godinu dana su najednom došli sa cijelim blockchainom i programskom jezikom. Uglavnom kad su povlačili razne ljude za svaki aspekt blockchaina, znači za konsenzus su našli najboljeg čovjeka za konsenzus, za programske jezike su našli najboljeg čovjeka za programske jezike i onda su taj čovjek koji je vodio to Sam Blackshear je savjelao više različitih rješenja, veli su druge jezike, htjeli su prvo probati sa Solidityjem pa s Rustom, ali su vidjeli da uvijek postoji neki jaz koji se ne može premostiti. Odlučili su napraviti novi programski jezik, kaj je dosta rijetko i inače se novi programski jezici baš nikad ne rade. Zato morate imati baš jako dobar razlog i dosta je izvanredno da su uopće, da je leadership, da su direktori odobrili takav projekt, da se radi novi programski jezik iz nule, ali za sad izgleda da je to bio dosta dobar potez. Ali dobro, ne bih htio opet ulaziti, može. Mogu li s obzirom da se radi za Facebook, zašto su uopće razvili jezik i zašto ga trenutačno koriste? Da li imaju neke aplikacije koje su već razvili ili? Znači taj projekt Libra koji je kasnije preimenovan u Diem je bio skroz otkazan. Oni su probali to lansirati, to je trebao biti projekt koji je trebao poboljšati payment processing globalno za generalno Web 2 aplikacije, ali zbog regulatorskog pritiska, ne znam, američkom vladi se nije sviđalo da Facebook sad radi chain sa svojim stablecoinom koji može ugroziti suverenitet američkog dolara i ovi iz Europe su se isto nešto bunili, onda su vidjeli da to ne ide nigdje i to su skroz ugasili. To su mogli pretpostaviti da tako. Jesu, ali ono kaj je zanimljivo i mislim da su oni znali to, znali su da je rizično, ali to je ona američka kultura, moraš probati. Znači 50 goals. Ako prođe. Da, nije isto. Tako da su taj Diem onda nekome prodali za neku malu cifru, ostao je programski jezik Move koji je ostao kao zasebni projekt, postoji, mislim da je ima neki Move Foundation koji je sad vlasnik tog trademarka i slično. Dobro, to je priča oko Move-a. Inače ta ekipa koja je radila Diem, nakon kad su vidjeli da to ne ide nigdje i da se to bude ugasilo, oni su dali otkaz u Facebooku i rekli su back to the drawing board
i napravili novi chain iz nule, baš onako kako treba, ne ovim sa nekim permissions stvarima koje je Dijen imao, nek su rekli, a idemo sad napraviti baš jako dobar chain koji će eskalirati od nule, baš kako treba biti da bude kao dio javne infrastrukture. I zanimljivo je da je jedan dio tima otišao u Aptos, a drugi u Sui. S tim da ću napomenuti da ova ekipa koja je krenula raditi Aptos, oni su bili ispod ove s ovima bili direktori. Dobro, možda bi mogao sad malo pričati o našim projektima koje smo do sad radili. Znači radimo na Suiju. Postojimo kao tim neko duže vrijeme, radili smo prije na Solani, mislim da smo se oformili možda 2021. negdje, pokušali nešto na Solani, nije baš prošlo, jer radili smo kao neki DEX i baš kad smo htjeli lansirati se dogodio onaj Terra Luna crash, tako da to ne bi imalo smisla, jer da bi cijela stvar funkcionirala, trebalo lansirati i token i sve te stvari. Tada smo rekli, nećemo ni pokušavati dok nam ga metnuo. Tada smo od toga odustali i nakon par mjeseci smo otkrili Suju i krenuli raditi na Suju. To je bilo sad je 2024, sad cijelu 2023, negdje u 9. mjesecu 2021. smo krenuli raditi na Suju i Puna Labs smo legitimizirali prošle godine u 9. mjesecu, baš da smo oformili pravni entitet deo. Tada povukli smo neke grantove koje smo dobili od svih foundationa. Do sad smo dobili 3 granta, koje mislim da je dosta dobar uspjeh. Znači za neke smart kontrakte koje smo open sourceali developer tool i evo jedan od tih projekata koji je dobio grant je MetaMask Snap. Koliko vidim, vi ste već svi napredni kriptaši i upoznati se sa snapovima. Znači to su neke ekstenzije za MetaMask, ako imaš instaliran MetaMask u svom browseru, ako dođeš na drugi chain, možeš automatski slati transakcije sa MetaMaskom i sa tim private keyom koji imaš već u MetaMasku na nekom drugom chainu koji možda MetaMask sam po sebi formalno ne podržava. Tako smo mi napravili integraciju za svi. To je otprilike izgleda kako bi očekivali, ima ovaj dashboard sa tokenima, sa page sa NFT-ima, transactions history i još par screenova. Uglavnom, nije ništa specijalno, ali ok, povukli smo grant, to smo napravili. Svi su bili zadovoljni, svi iz ekosustava su sretni kaj taj snap postoji, jer sad smanjuje barijeru za user adoption. Tu su nam slali ove neke statistike, do sad smo imali 2000 instalacija. Kaj je zanimljivo, na ovoj drugoj slici, ne znam da se vidi, imamo 90% install to activation, s tim bi se htio pohvaliti, znači od 90% usera koji su instalirali wallet su ga kasnije koristili, kaj je dosta iznimno za neki snap. Znači taj snap, trenutno radimo, ovo nam je glavni projekt, kaj Finance, to je kao jedan Finance klon, isto niš specijalno za sad, imam neke ideje koje ćemo raditi kasnije, možda sa zero knowledge stvarima. Imamo tu za sad 3 volta, USDC, USDT i SUI. U principu automatizira onaj yield farming, znači stekaš samo i dolazi ti yield, ne trebaš ništa, sve automatizirano. Taj projekt smo lansirali, evo s tim bi se isto htio pohvaliti u 11. mjesecu. Ovo je chart koji prikazuje naš rast TVL-a. Uspjeli smo doći do $1.100.000 za sad u 3 mjeseca, tako da mislim da je ovo super. Ove stepenice isto su zanimljive, znamo priču iza njih, da ne bi sad ulazio to. Ova velika stepenica, zadnja koja nas je vukla od $600.000 TVL do milijune, to je neki Kinez bio koji je za steku.
Evo, to je to, mislim, toliko o nama. Koliko je usera? Hm? 2000. Na kraju Finance ne znamo koliko ima usera, nijednog nismo mjerili. Mi smo kao privacy i to. Mislim, trebali bi vjerojatno izmjeriti. A neki 60-70 recimo. Aha. U čemu je TVL stablecoin ili su Pa evo ova druga 2 volta, evo tu ti piše. Znači imamo $1,000,000 USDC, $10,000 USDT i sad $70,000 u svi. Mislim da smo ova USDT su i volt release-ali prije 2 tjedna, pa da se još malo skupi. Da. Kaj je fora uvijek, ako su i sad krene pampat, na primjer, onda i nama raste TVL. To je baš. Koliki je yield? Koliki je yield? Yield? Evo, konkretno... 17. Da, znam biti oko 20%. I znamo otkud dolazi yield. Svi foundation su u 9. mjesecu prilike počeli releasati rewardove, znači uzeli su neku količinu suja koje imaju u Foundation Treasury i rekli mi ćemo sad to distribuirati na chainu da privučemo TVL na chain i dosta uspješno je za sad. Imali su u 9. mjesecu kad su krenuli s tim oko $20 milijuna TVL na chainu, sad su krenuli sa tim rewardovima 20% evo APY na stablecoinove kaj je dosta dobar. Znači nije real yield, nego dok se ne potroši iz volta, ne? Da. Dok stanu s rewardovima, onda će to stati, za sad su, evo, privukli su $350 milijuna likvidnosti u ne znam, u par mjeseci. Napravili dosta veliki hype, tako da mislim da su zadovoljni sa rezultatima. Tako da nije neki ponzi kao na Terra Luna gdje je baš bio, gdje si morao holdati Lunu ili kaj bilo točno, pa sve palo. Ovdje holdaš USDC, a dobivaš rewardove u suju, onda te suji možeš prodati za USDC. Samo kod, evo, poanta naših voltova da to radimo automatski, depozitaš USDC, mi compounding radimo automatski i izvlačiš samo veću količinu USDC van, ne trebaš ručno. Mislim, to je glavno, to je yearn klasično. Ja sam holdao USDC na Fantomu, pa sad vrijedi 10% vrijednosti, kako je vrijedio prije. USDC, da. Zanimljivo. Aha, Bridge, payment. Da, to je. Ovo je isto Bridge, tako da. Znam. To je wormhole. Ali rade native. Puno bolje. Ali oni bih rekao. Doći je native stablecoin mi sad za par mjeseci kruže glasanje. Nemam ništa konkretne informacije, ali bit će native USDC. Kad će meme-coin? Ima dva meme-coin. Sakaban i FUD the Pug, znači to je kao pug, imaju dosta dobar artlog, ali možeš ga fadat na Twitteru, znači pug to zero. Dobro, mislim to je to, ne bi više dalje niš pričao. Mislim, nije bilo baš zabavno. A vjerujem da većina vas se ne bi mijenjala mjesta sa mnom, dok mi moraju stajati i pričati. Mislim, ja bi isto radije... Popio pivu. Molim? Kažem, ti bi isto radije popio pivu. Bi, da. Ajde, kao. Ne znam, nije Luka, ja ću odjaviti Luku. Mi smo već počeli jest, pa ono sve ćete i vi imati priliku. Za kraj jedan vic. Ajde, izvolite. Neku šalu za kraj, vic. Joj, ne znam vic, ne znam. Ili Ili znam neke jako uvredljive. Može uvredljivo, pa to smo... Na live streamu smo, ne znam. Počeo bubiti ono, kad sam krenuo. Hvala svima koji su došli. Članovi i ne članovi, ako želite biti dio zajednice, javite nam se. Imamo meetupe svaki mjesec, tako da uvijek probavamo dovesti novu ekipu. I to je to zapravo, nadam se da ste uživali. Vidimo se krajem 2. mjeseca i to je to. Imate pivu, imate hranu preko.
treba. Nažalost nema video.